Tatusa lang reminder sa naton both teams ha. Not proper takin, not counted. Tungalangan ng takin, automatic ka mo. Technical foul kita ha, technical foul rin. Hindi rin naka-proper takin. Technical foul. Pagwapo niyo, di rin kang matakin. Tulong ka man ni Ray, di rin lugod si Jumar, lugod na nanulumas. Katumra pa ko nung nagamit. Si Jumar, lugod, di rin lugod na nanulumas. Pag-itip mo eh. Grabe, umuwi na ka mo. Lupin mo sa hasa-hasa. Nakpaw, ura-ura din pa ka mag-third runner up dito na yung sistema. Ayaw na daw paglaom sa first na sa champion. Ura-ura din pa ka mag-third runner up. Balansiyan naman niyo ha. Oy! Last minute na, the first fight. Kulang kaya ka. Sige, ganito. Tapi yan, nagawa ni Sirato. Sirato, pinasa ngayon kay Sirato. Brother to brother. Glory daw. 2 points by Rafi Wiring. Tapos Sirato ni Duwig from Panoy. Round 6. Oy, kaliste sa ilalim. Magandang dukot. 2-4-2. Sirato, Kuya Manager. Pinasa ulit kay Sirato. Pagon. Sirato, Togyanan. Pinasa. Sirato, yes sir. From DPX. 2 points. Tingnan ngayon, binaba ang bola. Pinasa ngayon ang Dada Manager. Ilaydel. So, Kaliste. Kaliste. Pinihit, wala. Togyanan. Paso. Oy, last touch. 3-8. Kung karay kayo maglilita, ha? Lingkuran na isa, kontakta niyo si Boss Pao, Chacon. 3-8, ha? Rentals. Ayan, Laydel, doping ka, pinasa. Patay na! Wala na! Patay na! Tapos! Tapos beton! Patay mo nila yun mo, tawa-tawa. Jump down. Walang tira, walang tukso. Ayan, kay Sirato EJ. Puro-puro wala score di Suluyo. Ayan, Laydel ang nanapasan. Kaliste, post up, turn around, pumol, wala. Rebound by the manager, post pa to Sirato. Ibigay sa ilalim. Ang ganda ng pasa. Gianan, malaking mama. Oh, natawag niya. Foul on jersey number 35. That is Kaliste pushing foul. That is your first personal foul. Team foul. First team foul. Butang kita. Yan. Repeat. Oh, dising-dising niya. Sino? Paano kaya mga dilas siya? Kamu lang ni Kalban. Bianan, may pukol. Airball. Napaisak pa, napaisak. Simpak na lang. Ha? Simpak na lang. Laydel. Paulo, may tawag na foul.
Foul on jersey number 8, that is Serato. 2 shot. Serato, usa-usa. John. Sering pagkakatarungan. Sayo liwat, temprano, pangatong sa Bisaya. Yan, unang pakol. Siya, pixel na ka. Kung patod din, maseryoso, wala na agad mo na makasutla. Ibagod ka doon. Pwede ka na upasa, photo for quarter. Ayan, 2-4-2 para kay Lagamon. Aka, sa wall si Gilip Dayon. Jay, naya, pagdukot yun. Ayan, Pako ngayon. Pako, tumukol ng 3. Wala. Rebound ni Caliste, binaba ang bola. Caliste, may tawag na foul. Jersey number 4. Arms. Legal contact with the arms. 2 shot. Pasok ang unang pukol. Pangalawang pukol ni Caliste. Wala. Rebound ni Serato. Serato ngayon, binaba ang bola. Tugyanan, nabitawang, pukol. Patay, may tawag na foul. 2 shot. Jersey number 7, that is Cortez. First personal foul, 2 team fouls. Kung karoy kayo magpaaw tayo motor, ano sa meron sa alisa, sa may kanto, at Tino, ada si Rick Sapra, pwede ka magpaupay motor, ayaw lang na rin, hindi na maupay. Pinda ngayon, binawaran ni Serato, pinda po hit, ayun ulo, binaupay. Patog, tira, kulirat laos na ayon, tira pa sa, tira na ayon. Lagamon, bihit, 3, wala. Naku po, last touch, John Lagamon. Asya na pasok na nimo mo first quarter o first 5 kasi AJ nga nimo yung 1-on-1. Asya na yung trabaho yan na defensive player ang patog niya. Hapon nga yan sa hapon nga. Bukol! Hoy! Ayaw pagkasawa ka. Huwag ka magbulang. Hands up lang. Number 7. Illegal. Sirinder. Pinyarot niya. Yan. Boss foul. Tumukol ng 3. Wala. Rin pa mo si Rato. May tawag na naman na foul. Foul on jersey number 18. That is Pinta. Pushing foul. Sabi niya Manubek. Gomez. Warning for penalty na. And silog. Unang pukol is Rapi Serato. Pasok. Fixer na ka. Okay, good morning ma'am. Good morning. Pangalawang pukol. Wala. Ay bang Caliste Lagamon nagmadali. Behind the back. Side step. Pukol. Wala pa rin. Okay, boss. Di mana sila? Di mana? 9-7. Tapos tas Tadjaw. Boss pa ngayon, nag-dribble. Binaba ang bola. Serato, nag-pick. Dribble, pasa, Porte. Wala! Dribble na yun ni Serato. Ayan, may tawag. Ay, pag-umuusa. Ay, gamito ka pa niyan. Number 7, Peñarobia, pushing. 2 shot para kay Serato. Penalty na yan.
07. Gwapo na 07, Manugay. Ang 7, Puso. Ang 07, Gwapo. Pangalawang pagol ni Serato. Atong 23 season na, Interbarangay. Ayan, Serato. Using the bulletin board. Pupong Serato. Kalistik. Dribble. Pukol. Wala. Kapit ni Yana Tubos Pao. Sa ilalim na po. Basta yung Kalistik. Five minutes and 55. Ako pa, dua pang posisyon. Serato, Pogyanan, Pihit, sinasabos pa sa gitna. Wala, kapit. Wala Serato. Ayan, ball. Bakterya ball. Serato. Buraw mo yung sa luwag. Luyo. Yan, kami masang pang buraw liwat. Yan. Oh, may kapal. Natigdaan. Jersey number 11. Serato holding. Kaya Serato. First personal foul. 3 team fouls. Penalty count. Ayan, Kalistik. May tawag naman na foul. Foul on jersey number 2-7. Push. Serato. Klaro. Nice dyan. Iba to asawa dyan na sa Pamaligis. Natalok kayo ni Vincent. Pare pasa, di ba pasa dito? Ayan, pasok. Maling tukol ni Kalistik. Dos pa ngayon, binaba ang bola. Pag ma-shoot, balo 5. Sinasa ngayon si Serato. Dribble. Bitawan. Agawan bungo. Nakuha pa rin ni Seroy. Champol. Balo 5. Passer. Balo 5. Bola dini. Sanling silog. Balyo dulu. Dito, magpapin ang motor. Dito ang Rich Sapra. Ada number 26. Ada sa Rosales sa Dolcia. Diaz ang investigator ng bayan. Diaz. 2 points. Gia. Bakto. Padilla. Adaman si Sapra. Uy, may tawag na foul. Jersey number 43. Diaz, 2 shot para kan Rich Sapra. Kung magpapay ka mo ito na lang si Recho. Pwede ka na sa may Rosales, Boulevard. Tingnan to sa may kanto, LTO. Pwede lang, motor ha, yalang ulo, patinawong, hindi na makakupay. Ha? Oy! Dap! Hindi ko naman natata. Hindi ko naman shirt. Hindi ko naman kaulo ko na siya kasi ito na nalis. Ayan. Oy! Traveling daw. Traveling na rin. Greg Gomez. Guwapong forma ko na idol. Lapos daw. Ha? Digia. 8 to shoot. Padilla to Digia. Tumukol ng 3. Bang bang bang. Atas yan. Digia. Bang bang na yan.
2 points by Montes. Kaya ba? Pakpak ang papa. Padilla yun. Rodin Padilla. To Tigila. Tapikan ako sa lalim. Tumulaton. Oy! Grabe din sa pinere-referee. John. Huh? Triple. Ayan, goal, lala, tapikan. Nahalin to Digia. Ibang alaga, Digia. Digia, ang malaking mama. Ang kargada. Oh, Beng. Dali, Beng, yun na sa Beng. Kanaman, kanaman. Walang jersey number 2, 6, push. Benar to shot. Opa. Selamat siapon. Binta siapon kita, binta. Double purpose na. Ulit kita sa iba. Nagninegosyo kita. Ano pa ini? Ayaw, simba ko. Try mo. Mag-ulit niya, hindi kasi mag-isog. Tapikan, oy, tawag. Stepping on the line. Salamat din ha. Thank you sa sapatos. Nagpalit, hindi ka naman. Oy, yung sila mga sponsor dito ha, sa gilid. Mga China Brampton, legit. Montes. Oy, nabitawan. Kapika pa rin. Nakakuha ni Bernales. Kapika ni Bernaldo. Oy, Montes ang step. Rebound na rin. Oy, last si Bernales. Sabi ni referee. Good. O, diba? Naglakat ito. Naglakat. Hindi nga pagtakin ni Dingay, may sapatos luwat. Pagtawang naman trip, pagkakit Andrel. Bidyon yan, bidyon. Bidyon! Ayan, Pinga! Ay, sabi ko si Pinga? Ata na yan. Oh my God! 15. O 19. Digia, Pulaton, Oray. Oray ako nagtuloy ko sa college. Padilla, Pradalagi ako ang rebound at Tesir. Ayan, Raboya, tawag tayo gitban, galunok. Time out, 18-21. Salamat. Kalau net, upload ano yan sa Narsillo. Oh, dahil ko ka sa santo. Luya daw sa internet. Hoy, nasa Narsillo ha, nasa Salvacion. Gina-upload ko sa YouTube Bolero TV.
Hindi pa nangyari kanina sa signal. Pero upload ko niyan, upload. Agisir! Ang ropa natin na sumabay. Volo jersey. 6. Pulaton. 2 shot. Akap shooting. Sino? Ronaldo. 59 seconds. Remaining time, 59 seconds. Drop. Dua shoot retro. Shoot. Tres. Diktia. Pulaton. Pasak. Kulit ang isel. Turaboya to Diaz, kinalewa. Bastos moves by Diaz. 2 points. De Gea, 30 seconds. May tawag. Traveling, sabi ni Jan Camarines. Bawal na paglalakbay. 30 seconds. Pero siya, Marcos. Walang Diyos. Diaz na naman! 2 points! Bantay niyo! Nabantay niya sa mga preso! Yan. 10 seconds! 8! 5! De Gea! Wala! May tawag ng foul. Foul on jersey. Number 12. Illegal contact to the hand. 2 shot para kang hulaton. 1 second. 1 second. Oy, good morning ma'am. Good morning. Sunod lang ma'am ha. Sunod lang, sunod. Hulaton, pangalawang pukol. Ayan, pasok. Okay? Ha? Wala dyan yung tubig dito? Ay lang, nalakal ka para Victorian. Ban, aro, ban. Ayan, Serato. Tugyan. Ban, aro. Aro, aro. Serato. Sopal-pal. Harap-harapan. Adoy na, pasiguan. Dupong. Ligel. Shout out
out, Enrico Bluman. 3. May tawag. Ubus pa, the shot is not basket. Foul on number 2. Holding foul. That is Dukong. Dukong first personal foul. First team foul in silog. Ayan, Sirato ngayon. Pag-break, communication. Lapos ko, lapos. Caliste, binaba. May tawa, may contact. 2 shots, sabi na referee Louis. Number 16, pushing foul. That is Bianan, 2 shots. Ha? Bravo, mudo. Bianan, apat na. Ang bilin. Ayan, pasok ang unang sakol. Patay, tiuran. Putan tayo trapal sa ibaw. Oh, 2 for 2. 25-29. 25. Sirato! Ganda ng moves by Sirato. The shot is basket, follow number 26. That is Lagamon. Bonus shot para kang Sirato. Lagamon first personal foul. Shooting foul. Bonus shot para kang AJ. Pasok. Sakto din man sa phone, Jake. Dukong. Caliste. Balik ako. Follow just number 4. Yakin. Laro, ano pa? Veterano. 2 fouls. 2. Kailan ka tip foul? 2. Makuro si Gusto Panggao. Nabago. Lalu kinakasin, kenapa ada sini? Gagawa. Ubutan siya. Usala na siya, usala. Yan. Pakon, Sirato! Wala. Kapitan, nakuha pa rin eh. Cortez, Caliste. Agawan, nakuha ni Cortez. Bakto, Dialan, nakuha ni Pinda. Pinda ngayon, binabang bola. Lagamon! Oh, Jones by the architect. Lagamon. Boss pa ngayon, manager versus manager. Sirato, Rapid, Dianan. Ang ganda ng moves. The shot is basket. Follow number 35. That is Caliste. Bonus shot. Caliste, silang personal foul. 3 team fouls. Klaro yan ha, klaro. Bonus shot ni Dianan. Wala, si Ija naman. Tapik. Kung si kapanakit niya naman, mapawara. Kung si Pinsi na panakit niya, mapagmahal. Dahil, mapagmahal, mapagpartingula, lagay. Wala. Nagoy, pagod. Tumigil ko si Rato, Tulianan natin tawaran. Yan na, tulit. Pinasa, kay si Rato, EJ, tulilit, natin tawaran. Nakakuha ni Caliste, wala na distribution. Oy. Foul. Number 10. Para sa Buspa, second personal foul, Bustakon. Stay! 2 shot.
Makukuha pa ito ng padit. Diyan at dribble. Toserato for 3. Pala ko po. Sayang, hindi umabot. Nakaanda pa ako sa tugot ng bang. Ako ang gamit. Yan. Sige, ganito Dol, kaya ni. Tulungan niya yan, kaya, hindi pa. Yan. Dugong ngayon, nag-dribble. Dugong. Binabantayan, tupin kasi, pinasay kaliste, tihip, nabitawan. 10 to shoot. Pinka sa labas. Nakuha ni Cortez. Back to Pinka. 6! Glidel! Wala. Papikan na wala. To Cortez. Behind the back. 10 to shoot. Last touch. Yan, gusto ngayon binabang ang bola. Serato AJ sa step. Ang pusang gala. Bastos moves by Serato. Iba talaga basta mga pa yung sapatos. Kaya nakanak. Madama na iwa po. Serato. Serato sa step. Pinilit. Wala. Kuha ngayon ni Kalisik. Dapat nakuha ni Serato Toglanan. Uy, ang po. Number 26, ang sportsman ng foul. Ang sportsman-like. Playing with the man lang, not with the ball. Bawal yan, bawal. Sabi ni referee Greg. Okay, Serato ngayon. Tugyanan. Tugos tao. Oy, may tawag. Mapagmahal na binkula. 3 seconds. Kung ano yung mapanakit ka naman mapagmahal. Kaliste, dribble. Pull up, turn around, pick. Pull up, wala. Ito na yung AJ. To Serato. Serato Sulit. May tawag. May bonus shot para kang Serato. The shot is Basil down. Number 7. Holding foul. That is Cortez. Second personal foul. Warning for penalty. Yun sila. Serato. May Gamon! Umaray boss! Gerdimanas! Gusto ngayon, tuwid. Marami Serato! Lumayap! Idol! Wala! Nakuha ni Kaliste. Ito Lagamon. Lagamon, bantas na balik. Pinka tayo na naman. Nabitawan! Oh, gastas pa rin si AJ Serato. From deep edge. Cortez, so Pinka, Ara, Tibor ispat pagodad to. Uy, balyod lima, pag-na-shot pa. Pag-na-shot, balyod lima. Serato, bang!
Iba talaga doon ni Puspa. Ako, 3 points. Ada si Bernales, pagod ang mata. Pagod ang mata. Agustin! Wala! Nakuha ni Panday! Sinato! Iba talaga! Makusog lumangoy! Kailan lumakusog lumangoy? Ha? Kailan lumakusog lumangoy? Oo, tayo lumangoy. Bernales! At tuman! Nakalusog yata! Iba tayo maglumat! Nakakagibis din! Serato, dinaubusan ang Serato. Oy! Lefting! Hindi, nakahuya naman, tumulang. Sabi ni referee dyan. Ito talaga, basta may pangayangin. Kitang-kita. Bernales na yun. Tumuntis. Pastor Montis. Ayan, Juan Pastor Calieser. Ang ganda ng pasa. Magandang resulta. 2 points. Ada yang sudah berlaga. Parang dito ko yung luksa. Oh, karabiling na naman. Iba talaga ang kung ni referee dyan, mata. Nakapahing lang sular. Ayan, bola ngayon ni Montes Pastor. Turapong wala. Wala. Rego ni Calisel. Pinilit. 2 shot at 2 points para kay Calisel. Sige, binabang bola. Bigya, dribble, Big sense na games na seryoso. Ito mga acrobatic na ginawa ang bola. Ayan, Bernales na yun, the point guard. Gana pampasan, Tobias. Diaz, Tumontes, pumukol ng 3. Harap-harapan, 2 points, 3 points. Paharilya, Pumelit, may tawag na foul. 4, 3, holding foul, that is Diaz. Linsilog, penalty. Diaz, Zingad, personal foul. Kung nakulog kayo ng racism sa Salvation, di matapos. Parang for low signal. Salvation, Arcillo ha. Ano yun yan? Ito sa YouTube ha, YouTube. Polilero TV. Kita nyo sa big screen para mabay. Ano yun naman ginawa yan? Nakalive kang Gupla. Gupla ha, ano pa rin yung Gupla, Edge Yam. Emyaj. Gupla, Emyaj. Sila Korean mga, hindi ng mga gwapo. Sa Korean maghanap. Ibig na yung pumila. Magduduwa na daw kami. Bigia, acrobatic pass to small but bacteria ball sa ilalim ni Pararia. Super! Bigia naman, Bigia, behind the back, Hulaton. Wow! Kiss rebound. To Serato, small but bacteria ball. Para na si Bigia. Diggs. Ano kasi ito sa size, Diggs? Ano mo sapatos na ng basketball? Ato to sa basketball, no? Pampor naman yung sapatos sa slide. Dong, ang manager ang sugara. Oh. Boss Lanel. Nice na sapatos na ikaw. Digi niya. Madarito. Atong squeaky ball, squeaky. Ayan, Diaz to Bernales. Wala, tapikan.
3PF siya. Ha? 3PF. Oh. Ang boss Pao. Oh, trapid yan, trapid. Oh. Boss Pao! Boss! Boss Pagong! Kitigilan, sige, sa sapatos ako na slide. May sapatos ito balik niya, oh. Diaz. Total Yesen! Costo Cross! 2 point. Trapid. Boss Pao, nice na yung tingin sa sapatos, oh. May balik ka dito. Pili lang, pili. 44-45, kasara. Linsilog, 1 point. 1 minute and 15 seconds. Remaining. Ang kulang ang bigilya, sapatos lang ang nakupot. Kaya nag-roy slide. Noon na niya dinig ang kuwan. Gilo. Magpapa-roy slide siya. Dex, sapatos Dex ang kulang sa iyo Dex para maupay performance. Ang sapatos sa dito, palit na kamo. Pwede sabot-sabot ang pagbayad. Karo sana. Sana lang tama gamit mo upay-upay. Ha? Kulira-liwat na kursi mo sa 47. Kusin. Gila. 3 ito ako nila. 47, 3 ito. Ado sa media. Digia, 3 points. Laglag. 56 seconds. Bernales fake. Up ay burut spot. Wala. Bernales ulit. Reverse. Wala. Nakuha ng Digia. Binawa. Pinasay po yung Serrato. In and out. Nakuha ni Alyeser. 35 seconds. Nakuha ni Diaz. Nagana ng Santo Bernales. 2 Montes. 26 seconds. 26 seconds. Sirato ngayon. Dabi bumpisa sa akin. Deguya. Step back. Wala. Nakuha ni Lapon. 15 to shoot. 12 seconds. Ang ganda ng moves. May foul. 2 shot. That is number 11. Illegal contact to the hand. 2 shot. Parakan. Rabuya. 8 seconds. 8 segundos. 8 segundos. Oy, stepping on the line. Ayaw pa sunod boss. Wala pa. Ebutan mula sa ring. Kailangan eh. Kaya si Louie. Straight na si Louie. Ayaw pa sunod. Di pa kawa sa ring. Ayan. Katikan. Oh, last shots. Gula ng 3-8. 8 seconds. 8 seconds. Mabasa na lahat. Pulapon. Time is up. 47-45. Liwaram. 30. Salamat sa sapatos. Dex, ang kulang sa inyo sapatos, Dex. Kaya nag-slide ka para mga performance. Ato mo sa mas mo. Una, 150, sunod 100, tapos yan na, 100. Ano yung nalaayak ha? Ano yung nakalive kan Bukla Elyadja? Alam mo ba na, ang problema balik ang gwapo. Hindi ko rin ito na.
Gupla Eliads. Ano yun na uyag? Nakalive kang Gupla Eliads. Mayroon 69. Ligtaran. Rumay Pinungaran. Makuring ang kuhan kayo. Magdudua ka rin kayo ko. Damo na bukuan. Damo nag-iistok. Laging bumalik ka ng tingaran. Dong, bang, lugyak sa to kay Balto kanto. Alto. Ato si Alto. Nemo. Alto Jaime man. Ato si Alto. Hindi ka Alto Jaime. Ano yung Eliad? Nakalive ka? Gupla Eliad siya. Ha? Ay. Wala! Dex! Dex na ako patos! One to! Ha? Pakliti kayo motor! Wow! Motor! Baser! Baser! Ay, kaso po game! Farm naman isa, like Saan Lensilog? Jam. Ayan. Bola ngayon ni Dukong. Kaiste sa ilalim. Wala. Nakuha ngayon ni Rapi Sirato. Sirato lumipad. Supalpan ni Dukong. Dukong to Kaiste. Tuping ka. Humabol ka pa. Badilya. Okay na. Pareho. Pareho, guwapo. 47. Kaingat sa dulo sa kabako. Sirato ang sisap. Wala. Tapik. Nakuha ni Sirato. Gustaw to AJ. Pek. Pukula sa Paul. Nakuha ni Lagamon. Isilia. Subos. Paligid! Naroon na kami! Paligid! Stop! Dito pwede. Dito pwede. 0-7. Piñero Diaz. Laking foul. That's it, what? 5 na? Ha? Ha? 2 pa ba? 2 pa kulang. Para na mag-graduate. Ayan. Asawa ko si Izzy. Ayan. Nakuha nila Gamon. Isiliyap na liwat. Diyan na ngayon. Tusi Rato. Izzy si Rato ngayon. Rapi. Magurang. To EJ. EJ ngayon. Nag-dribble. Pilit. Pininit. Pinasa. Despaw. To Badilya. 5 to shoot. Lili up. Pusang gala. Na katurusot ko. Otro wala sir. Sir, otro wala sir. Dukong ngayon. Nag-dribble. Nasundot. Nabienta ngayon kay Dukong. May tawag. Number 12. Tira si Badilya. First personal foul. First team foul. Dukong. Pinasa ang Kaliste. Nabitawan. Kaliste. Ang ganda ng pasa. Naku po. Science. Science and technology. Yan na. Binabang ngayon ni Sirato. For 3. Naka-prepare pa naman na. Lagamo na naman. Lagamo. Nakapunta na pick. Tawag na foul.
The shot is basket for the number 27. Illegal contact to the hand, ball shot. Sirato Rapi, second personal foul. 2 team fouls. Lagamo ngayon. Lagamon. Piksik. Mata. Kalau aku masih ini, berapa pertanyaan dua? Sawa. Double tengah. Itu shot. Badilya. Pinaliwan na naman. Wala. Rebound ni EJ. Pihit. Tinirang. Napitawan. Nakuha ni Peñarobia. Turdoko. Ilaskan masih Badilya. Lagtang pa. Lagamon, dribble. Naghanap pa sa Kaliste. Uy, may sabit. 2 shot. Walang jersey number 27. Illegal contact. Udahan. 2 shot. Para kang Kaliste. Tulo-tulo. 3 fouls. 3 fouls. So, ang mga pukul eh. Ang namang referee ni Labrador na bilito. Di guwapo pero uso. Nabila siya mga management to. Usang dala. Kaya na sa sao, makasama pa damo. Tinuwi na diri. Sirato EJ. Wala. Napunta ng mga Lagamon. 2 points. Mga pentrabaho ni Duena, ho? Asya yung gamit yan ni Boss. Kaya siya mag-ubantay ng Sirato. Wala. Kasi nagata. Yanan. Naghanap ang pasan. Badilya inaliwa. Wala. Tapikan. May tawag na foul. Foul number 2. Illegal use of ban. Dukong silang personal foul. Second team foul. Tira 3. Second pala. Din sa English. Oh, dire. Ayan na naman. Easy. Trabaho. Nakuha ni Dukong. Wala pa rin. Nawala si Rato. EJ Rato. Jacobo. Sayang na naman. Dukong dribble. Lagamon for fake. Side step. Pinili. Wala. Kaliste. Ano? Napakadikan. Management. Boss foul! Wala pa rin! EJ! Ayan, may tuntak na. Nakontat siya. Number 07. James Peñarobia. Kung si James Bond 007, yun naman 07. Unang pukul ni EJ. Wala. Si EJ, retira na si EJ sa brase.
Ayan, huling pagol. Pixie. Pero sa ito, apat na. Salah. Sala. Usap, pero sa ito, apat na. Edwa, warning ka na ha. Tira na, ito, isot siya na. Parang kaya pa may gamit ka. Sir, kalis di ba? Balyo lima. Balyo lima. Ada sa Digia na liwat. Diggs, na-slide ka Diggs. Digia, nag-pick, pihit, pasahin mo na-slide. Ayan, si Rato, nabitawan, nakuha pa rin si Rato. Pinasayong kay Digia, 4-3. Wala, may tawag ka ni Sir. Naghanap ang pasahan. Tumuntis, Curtis. Kalyeser, Digia, so ako po. Tunan, mga sapatos, naigo na. Sira po ngayon mag-dribble. Pinasa kay Digia. Digia pumihit. Pinasa sa ilalim. Nakuha ni Cortez to Bernales to Diaz. Sinundot ni Serato na bitawan. Iba talaga pag-small. Ako po, sayang. To Diaz. Pinasa ngayon kay Kalyeser. Pinasa ulit. Wala. Tapik. Nakuha ngayon ni Serato to Digia. Lumipag kang parang ibon. Lumapag sa lupa na parang tulong down 2 points. Kalyeser. Yun, may kontak ka. Push up. Ball on jersey number 10. Pushing. Push up. Doon pa ka di mo kamot, pero hindi mo tiyan man. Ang tiyan ay gusto. Unang pugol, Kalyeser. Wala. Shoutout ka sa Despit Lucite. 3-0 naman. 3-0 na yakit. Batong. Siguro kita na. Wala yun ni Serato. Digia. King. Montes na yun, ang dribble. Huwag na mamasan. To Kalyeser. To Bernales. To Montes. 3. Wala. Rebound ni Parilia. To Hulaton. Favorite spot. Ako po, idol. Nalagas na. Kalyeser to Diaz. Favorite spot. Ako po, wala naman. Kalyeser. Nabitawan na itawag na foul. Foul on jersey 6. Illegal use of hand. Tira na. Buha. Penalty. Ayan. Ayan. Pasok. Okay, pasok. Oy, salamat sa sponsor ha. McCafe. Salamat. Merong kinini naman di. Wala pa na akong bin-upload. Maluya. Digia. Tumihit. Pinilit. Wala. Tapikan. Nulaton. May tawag na foul. 2 shot. 5. Illegal contact to the hand. 2 shot. That is number 5, Bernales.
First personal foul. Warning for penalty. Lindsay Lord. Pasok ang unang pukol ni Hilaton. Boom! Kumusay. Kanilawin ni Paris at to. Kumusay. Sa college. Ayan. Ayan na. Ako po. Miscommunication between Cortez at Palliser. Watch out for this thing. Parang hindi naman isa against like-alike. Serato. The small but bacteria ball. Tama. Nice. Iba talaga basta malaksi. Malas sa tubig lang. Montes, dribble. Pumukul sa harapan. Wala rin po na niya. So, Serato. Wala. May tawag na foul. 1-7. Push. 2 shot. Ano ka? First personal foul. 2 minutes. Remaining time. 2 minutes. 2 minutes play brought to you by Mac Cafe from McDonald's. Thank you. Last 2 minutes play brought to you by Glen Cross Isopropyl Alcohol 70% solution. Kita namin ng sponsor. Ayan, tapigan. Nakuha niya pang mga lapit ko na. Pinasa kay Digia for 3. Yan. Salamat sa sponsor ha. Stop Cafe. Traveling. Salamat sa mga sponsor ha. Sugad sa Top Cafe. 3-pack with free. Sa sinigang, baganyan charot chocolate. Serato, small, bacteria, ball, lapit, mapagmalang tingkula. Kung ako po, tirahin na. At yun na si Diaz, so palpal! Tusang yan na, pastusang talagang ginawa ni Diaz. No easy basket. Para sa 3PF. Cortez natutulog sa kangkungan. Bantayin ninyo. Shoutout sa player sa Sumana, Speed Felicity. Kandit sa Lirio. National na mo shooter. Pero chismoso. Serato. Digia, pumukol na naman! Wala tapingan! Nakuha ni Bungo. Ano sa ini? Taliser, to Bernales, sobra naman goal! Serato ngayon. Serato, ang ganda ng pasa. So, palpal! Hulaton, to Parilla, pinaklan, 2 points! 40 seconds! 40 segundos! Taliser! May tawag na foul. Foul on jersey number 10. Legal. Peras Taliser. Kasi parating ko lang. Mapagmahal ang tingkula. Third personal foul. Third ka na, mapagmahal. Dual MBN. Reklamo ka ba? Listado ni Dio. Asal lang yung ganyan, pag-foul, nareklamo na pa. Maraas ka muna, no? Huling pukol. Wala. Nagawa ni Parilla to Serato. 28 seconds. Hulatong. 24. Wala sa plak ha. 24. 19, wala na shot clock. Wala na shot clock.
Diaz, Pexi. 14. 8 seconds. 5. Mabasa na lang. Baharilya, wala. Kulatong, Supaldo. Padigin, padig. Nung, Mike. Sige, dugang ka mo kung sino ni dugang. Ay sunod na season. Wipe out na kam. Kaya naman yung mao, para nga ng barangay. Pagkuha ka mo kung sino na yung kuhaon, approve sa akon. Waray sa akong problema. Okay. Ada, laro na. Ginana sila doon. Din si Castro. Ayan. PJ ngayon. Degia. 2 points kay Degia. Last quarter na niya. Ayan. Pwede mag-sap. Kaliste ngayon. Kaliste. Naghanap na pasan. 12 to shoot. Bernales. 8 to shoot. Kaliste. 2 points. Sirato ngayon, madala ng bola. Sirato, Degia, kinaliwa sa ilalim. Mag-open pa sa performance sa Degia eh, makasapatos na makupot. Yan. Nakuha ni Degia. Degia ngayon, binasa. Sirato. Padilla ko, Degia. Degia to Sirato. Ay, tawag na foul. Jersey number 35, Kaliste. Illegal na pagkidahin. 3 na nga, tuloy na. Substitution, rep. Sino? Ha? Cortez? Cortez, kaya ko na. Nag-glare yung mata, nag-glare. Montes. Oh, Montes. Nag-glare si Pastor. So, ang unang pukol. So, tuloy. 71-74. Ciao, Ciao. Dukot ako nun. Nakikita ka din. Ito for to. Adakman! Kaliste ngayon. Oy, may tawag. 2-7. Push. Okay, sige. Basic News. 27, Sirato. Kaliste sa ilalim. Nakuha ni Canales. Pinasa kay Dokong. Wala pa rin.
Nagawa ni Padilla. Binabalaw yung sundot ni Dupong. Kuruptera, Taliser, Tukaliste, wala na naman. Ayan, natinawal pa. Tinawal pa, wala na. Ayan, ni Sirato. Sirato. Wala. Nakuha ni Rafi. Ay, may tawag. Upos na, upos. Pagkakaro, nire-record dyan. 2, 6, holding. Tapos lagamon, lagamon. Di pa ko. Wala ka tumba. Tira na. Tulo na. Sila team foul. 14 to shoot. Rato ngayon. Sirato. Basto Sirato. May tawag na foul. 2, 6. Iligang ko ng trehe. Lagamon, warning. Third personal foul. Out of 20 fouls. Warning na, boss. Biguya ngayon. To Padilla. To Sirato. Laman na ng isang puntos ang Lisinyos. Nabutawan ni Caliste, last touch. 14 to shoot. Accuracy to shoot. Ayan. Bola na yun ni Sanliser. Between the legs, crossover, nabutawan. Nakuha ni Sirato, Pudilla, may kayang na foul. Ano, Greg? Number 2. Dugong. Dugong! Tira na. Dua. Warning for penalty. Dugong, tulungan na. Warning for penalty. Alas 10. 2 points. Nakuha ni Gianan. Digia, pinasa kay Gianan, to Sirato. Tayo! Sunod, batay na score. Tayo. 80 sa 24. Alas 10. Susin. Susin sa 59. 7 minutes. Pwede ka. First, the original Paul Sugar, Bulamela, next, P1 Instant Coffee. Okay, thank you very much. Para sa kanya, maraya kami sa loob, pagkabukto na. Ito. Saan mo ko eh? Jambol na, jambol.
Technical. Reto, technical. Harayo ko na, harayo. Reto, technical. Ayan, bola ngayon ni Padilla. To shoot, Serato, nag-break, tumihit. Ubus pa, ano, klaro, nasa isang kayo, ubus. 2. Number 12. Hindi sa banda. Penalty na. 6 minutes and 45 remain time. 6 minutes and 45 is spent by UI. Fairways, mineral water. Okay. Unang pagol ni Serato. Pangalawang pagol. Fix it. Togaliste. Kawag. Pusha. Number 8. Legal contact to the hand. Pusha. Okay, gising. Aliste, yes. 76, 82. In favor of Listos. Serato. Pilit. Wala pa rin. Nakuha ni Bolo. Pulang gawon. At tinatambor. Sapatos. Nego na liwa. Substitution. Bernales. Pahinga muna. Sapatos. Balik ang sapatos. Galing kita yung tulak. At ito magdala ng sapatos. Ada. Mag-wanton na. Mag-popot na. Mag-popot. Batang agad. Mag-popot. Aliste. Dremel. Turn around. Shooting on the line. Sabi ni Mano Greg. Klaro-klaro sa CCTV camera. Tripit. Down, 6 minutes and 19 seconds. Okay, ada 6 minutes and 19 seconds in break brought to you by Dreambox Ice to Purple Hole 70% solution antiseptic disinfectant. Okay, bigyan to Serato EJ tumingit, may tawag, may kontak. Go in! Come on.
Number 8. Number 18. Team Capera. Second personal foul. Penalty. Hindi mo na pang veterano represent tulad to. Mga veterano. Referee na mayak-yakagin pa. Ay! Okay, pasok. Maunang pagol. Surasarayaw nga nabalasi pa. Kasi referee. Referee, slip number. Pareho kan dyan, Camarines. Ay! May tawa. Last touch. Tracy para Toera. Tupa Tumira. 17 to shoot. Sirato Atopo. Miscommunication between Divya and Sirato. Ayan, tapigan. Nakuha pa rin yun. Bola. Taliser nakakapit. Sirato, Tukuya ni si Rafael. Din Sirato, dribble. Naghanap ng mga pasahan. To brother. Acrobatic pass. Dianan. May puso kamay. Try to shoot. Bang! The shot is basket. Number 12, pushing foul, polo shot, substitution rep. Ha? Tingka, tayo mo na. Aniyo, oyagan, naka-live sa Gopla Yadja. Ano sa alayo? Live. Ako rin sa ngarang, ang gwapo, pabait ang ngarang. Yan. Tangiser, ay rebound. Nagawa na kay Iske, binagawa ang bola. Iske ngayon, nag-disipin dribble. Pinatay ni Rabi Serato. Tinggal ay Jacob. Mabinawang, may tawang. 2-7, Davis Rafael Serato. Tira na. Ano? 27. Rafael. Graduate na. Yan. Congratulations na. Serato, karawat na kapagotapin nyo. Sunod sa Peter. Bulldozer. Barco. Oy! Takano. Ay, pag-iguan. Ay, pag-iguan. Kamot. Okay na to. Number 15. Naglaro. Push. Tira ng 12, 38. Warning for penalty. 38. Okay, ito ay pag-idusok. Okay, ito. Ayun, nabutaliser sa ilalim. Rebound ni Digia. Digia ngayon na wala. Digia, madalawang sa kapos. Lumway pa. Pusang galak. Iba ka talaga Digia. Buhaya. Ayan, nagawa ni Dukong. Dukong, pinagkain ni Badilla. Crossover. Dukong, madalawang sa kapos. Ay, may tawag. Holding, nasa 15. Holding foul, Padilla, penalty na. 4 minutes and 50. 4 minutos ang 52 segundos para sa ating last quarter. 4 minutes and 50 seconds game brought to you by Top Cafe. First and original cafe. Brown sugar, bola bella Hex. 3-in-1 instant coffee. Okay. Ayan, pasok. Serato ngayon, binabawa bola. Ayan, 14 to shoot. Serato pumihit, pumukol. Wala, pasigan. 4 minutes and 36. 4 minutes and 36.
36. Ano? Technical! Bubong! Ayun, sunod na ng boss. Blue! Technical! Bubong! Upay patakin! Pwede. Kanina to, sa commissioner, bawal at mga simpleng patakin. Guwapo na kuno, di pa nakatakin. Technical, ito, makawaray yung nakatakin. Takin. Okay. Pasok. Rito. Bola. Ayan, Naivia na naman. Lumipad. 2 points by Naivia. Iba talaga si Naivia. Walang din ang bukal. Kaliste. Wala. Nakapay ni Kaliste. May tawag na foul. Number 12, holding. That is Badilla. Penalty. Badilla sulang personal foul. Penalty. Okay, pasok. Ayan, pinagana. Hindi ka na mga kasunod. Nagawa pa rin ng Kaliste. Kaliste pumihit. Supal pa sa likod. Ito, last touch si Montes. Last touch si Pastor Montes. 4 minutes and 13. Dako pa. Dusi na. Dusi. Dako pa oras. Yan na ngayon sa dribble-dribble. Dan Pastor Parilla, nabitawan, nakuha pa rin ni Parilla, nakuha rin Tukong, Tulagamon, 2 points, ang nag-iisang Tukong. Yan, dahil lang ngayon pinarang bola, dribble-dribble, 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 nakuha ni Parilla, to Sirato ngayon AJ, tries to shoot. AJ, nabitawan! Push na naman! Number 2, push! Ano? Sinyalis pa na, oh, di ko kita. Warning for fouled up, Dugong! Pwede pa walang foul! 500! Seconds for the final buzzer. Okay, claro, Pastor. So, nato na, i-allowed natin, ano sa natin, may nakita import. Pinaka-import ito sira, pagkuha kami ng pusa. Ha? May nakita mga import, so natin kada to. So, didig, yan ang ira-import. Hindi si Tangiser. Sa all world, si Olivo ira-import. Simple na si Don. Ha? Papaya naman ito na yung mga import na mag-champion naman kamo. Agi ang kadan all world gugtila, pero ba? Ha? Kaya may upan, tag-usa ang import. And sa all world ang import, sino ba ito? Oh, si Pansula, ha? Pero ada si Olivo, ha? Kaya nakabulog din ako import. Sa Mr. o sa farm, di mo na isa, Suwan, Pirayes, tapos kinuha ko, kuha niyo yung Suwan. May nakita na kada team ha, may nakita import ha, import, allowed na, kita import. Kikita-kita lang nga na sa iba, waray mangirita. Yan na, damo na, damo. Okay, back to the ball. Last 3 minutes and 23 seconds remaining for the last and final buzzer. Running score, 93, 3 p.m. Henselov is only 80, 13-point lead by 3 p.m. Ayan na. Henselov, timbang na yung general.
of Lensilog against Rubin Padilla. Tali po ni Rubin Padilla, birahan si Nadol. Oh. Ano, offensive foul. Dokong Grado. Pwede pumalit, ano yung import ha? Pwede itong palitan. 1 foul, 500. Time out, 300. Only in iba ha? Only in iba. Ano, palit kami foul, 500. Pero sala, once na ha? One time fix time lang kita. Ayan, Gianan, the import. Import ng Lensilog. To Rubin Padilla. Senador. Gianan. Piang pa siya kan wala. Import pero piang kan wala. Awan to. Lost ball. 24 seconds ang clock. 24 seconds ang clock. Wala may kontreng. Impasa na. So bola sa Lensilog. Bola. 2 minutes and 55 seconds. 2 minutes and 55. 2 minutes and 55. 93. 80. 13. Ayan na. Tangiser ngayon. Against Bahardilla. Tangiser, pinipilit ang sarili. Wala. Nakuha ni Bahardilla. Pero KG5. 2 minutes and 42. 18 to shoot. Ayan. It's now KG5. 14 to shoot. 2 minutes and 35. 10 to shoot. Ayan, si Rato iniwan na sa ulit. David, nakita. Grabe na yung evolution. Last 2 minutes and 29 seconds. 2 minutes and 29 seconds. Na, okay na rin ba? Pero barangay. Kaliste. Asa ngayon kay Tangiser. May visit pa. The shot is basket, foul by number 15. Parilla, that is your third personal foul. 10 foul. Substitution. Awan, penalty ito. Yes. Go. 2 minutes and 17 seconds. 93-82. 11 lang lamang. Sa 3 PF. Ayan na. Tutugod. Yan na. Intercept. Nakagawa. Nakuha ni Kaliste. Kaliste ngayon. Looking to receiver to Master Michael to Tangiser. The import. Iliniap. Yes, sir. Time out. 3 PF. Last 2 minutes. Score 93 Lesinyos. 84 Lensilog. Second, siyam ang lamang. San 3 PF. Sunod na mo yan. Maupay ha. Pam di Mona Lisa versus like-alike marketing. Ang import sa like-alike, sino na to? Castro? Sige! Basta ang diri si Jason Castro. Okay lang. Pare problema, ang import sa Pam di Mona Lisa, Suan. Absent ka rin. Absent. Maupay buwas. Ang first game sa 50 up. Okay, back to the ball game. Last 2 minutes. Ayun ang buzzer kita. Last 2 minutes. First game was Mr. Lua. Salvacion Teloring versus Mr. Aquino. Second game, Sophia Nayan versus RCU. Third game, championship round, mixed division, Colbert versus Barlos. Last game, Kamalig versus Lababon. Ayan na, Serato. Nasundot. It's a lost ball. 16 seconds to shoot. 16 seconds to shoot. 1 minute and 52 seconds. Ayan na, Digia. 14 to shoot. Digia, pa-dribble. Ayan na, nasagad sa against Tangiser. Nag-fix sa 3. Kay Rubin Padilla. Tinira sa 3. Walang pentulot mo. Nakuha Kaliste. Kaliste, tool manager, architect na intercept mo yung nag-EG5. 1 minute and 35 seconds. 1 minute and 32 seconds. Padilla against Iliniap nagsarili. Kaliste po na rebound. Na-intercept. Nakuha yung Nagpianan. 1 minute and 22 seconds. 18 to shoot. 1 minute and 18 seconds. 14 to shoot. Ayan
now, team to shoot sa ilalim Marina. Yes, sir! Linsilo, grand score, 95-84. Lamang ang 3PF. 11. Last 1 minute and 10 seconds for the final and last buzzer. Watch for the next game. Team Mona Lisa versus Namera kontra Light Lights Marketing. Usa pa, hindi. Madagos ang kahuman, takang-takang, waray limit and time out. 1 minute and 10 seconds. Waray limit, para sa iyo na yan. Pagbigyan na lang, madalas iyo, kataksan na iyo mga request. Lima pa yun. Time out, lima. Pasir. Para waray reklamo, patungyo eh. Waray limit ng time out, yan na sa iyo. 1 minute at 10 seconds naman lang. Sige, tatakas ang time out. 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. 11 lamang. Ayan na. Pindot. Pastor Michael against of my whistle. Pushing foul. Foul by number 11. Number 11 of 3PF Serato. That is your third personal foul. 1 minute and 4 seconds. Basket. At iyo time out ha. Ayaw na mo magpalit. Pre-cam yun na. Unlimited. Pangalawa. Rebound. Pastor Michael. Wale. Lost ball by Taliser. 1 minute and 4 seconds. 1 minute and 4 seconds. Yan. Masalit. Bigyan sa liste. Ibinaligyanan. Lip-handedan ang pagsalo. 10 to shoot. 50 seconds. 5 to shoot. Bigyan. Ale, Taliser. 40 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. 30 seconds. Foul by number 12. Taliser. 25.6 seconds. Okay, let's bring up. Patakas ng time out. Okay na ko, Kam. Lamano, score 95-85. Okay, mo pa yung sunod. Andred Ayon na, bangin mga perde pa ka, mawawaray na ng dugang ha, duwa na yung import.